Ang Ginoo anak kaninyo. Manaw sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ingalawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilon nining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw, ang gingharian sa langit mahisama sa 10 kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punuglana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi ikadto sa dihang milanog ang usa ka singgit, ania na ang pamanhunon, dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga, unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kami diutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug alang usab kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamo inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto biabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misinggit sila, Sir, Sir, pasudla in taon kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tugon ikaw, O Kristo. Atong talahuron nga kura paroko sa atong parokya ni San Agustin, Father Edgar Lomarda. Akong kani estudyante sa seminaryo, Father Martin. Kaninyong tanan nga mga sakop sa atong parokya ni San Agustin, mayong fiesta kadatong tanan. Sa di pa ko magsugod sa akong pagpaambit sa pulong sa Ginoo, tuguti ko nga magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pag-apili ning atong santos nga kasaulugan. Dili lamang nga atong isaulog ang bisperas
sa fiesta ni San Agustin, atong gisaulog karong adlaw ang fiesta siyang inahan nga si Santa Monica. Nahibaw mo, ana? Today is the feast of Saint Monica, the mother of Saint Augustine. Ug busa, dako natong pasalamat nga nining duha ka bangtugang tao sa tong simbahan, ang inahan ug ang anak, atong gipasidunggan karong adlaw o ugmang adlaw. Lain pagayod nga observation nga akong nakita nining atong parokya sa atong pagsaulog sa kapituan og 5 na kasumaran sa pagkatukod nining parokya, mao ang daghang makalambuan, material development sa atong parokya nga ato masaksihan dinhi sa atong simbahan ug sa gawas. Salamat sa paningkamot sa ato pagbadrikura, ato nakita ang daghan kayo mga kamalambuan ug ato siyang pakpakan karon adlaw. 75 years sukad sa pagkatukod sa atong parokya. Daghan kanato wala pa mataw niya ng adlaw nga kining maong parokya ni San Agustin gitukod dinhi sa atong isla sa Ulango. Sa lakton nga pagkasulti kining kapituan og 5 kakasumaran, nagpasarot lamang ang pagtubo sa atong Kristohanong pagtuo ining dapita sa atong simbahan. Padayon kita sa atong pagpanaw, padayon kita sa atong panaghiusa diha sa pagtukod og usa ka Kristohanong katilingban ining atong parokya. Salamat nagatagaan kita sa Ginoo og batan-on nga padikura nga mas gwapo pagyod. Ug kugihan pagyod ba kaigsunan. Nawa pagani usa ka tuig ang iyang dumala nining atong parokya, ato makita ang daghan o mga nindot nga mga kalambuan. Apan hibaw-an nato nga si Father Edgar usa lamang. Ug sanglit usa lamang siya makaigsunan, nagkinahanglan siya sa atong hiniusa nga pagtabang aron mas mapalambo pagayod ang atong Kristohanong katilingban dinhi sa atong parokya. Mga igsuon ko na ni Kristo, sanglit fiesta karon ni Santa Monica, akong ihatag ang pagsaludar nining usa ka bantugag babay sa kasaysayan sa tong simbahan. Kinsa man kini si Santa Monica, nganong ako nagisulti kay lagi wala untay San Agustin kuno pay Santa Monica. Si Santa Monica na tao sa usa ka Kristohanong banay dito sa Tagaste, Africa, sa tuig 331. Samtang batanon pa siya, naminyo siya sa usa ka lalaki nga nagpatrisyos nga wa pay pagtuo sa Ginoo, usa ka pagan nga pagkatao. Doon na sila mga anak, ug usa sa ilang mga anak nga gipatuan sa daghang mga luha sa pag-ampo ni Monica, mao ngayang anak nga si Agustin, nga kanhi sa iyang pagkabatanon nagpuyo og usa ka kinabuhi sa pagkamapatuyangon sa kalibutan, kinabuhi sa bisyo ug pagpakasala. Ginaingon, Monica was a model of the virtuous mother. She nourished the faith by her prayers and witnessed to it by her deeds. Namatay si Monica sa tuig 387 dito sa Ostia, Italy. Ug mao kini karon makaigsunan nga piyesta nga ato gisaulog. Mga igsuon ko na ni Kristo, sa ako nang ingon, wala untay Agustin, wala untay San Agustin without Saint Monica. Mga igsuon ko na ni Kristo, nahibaw kita sa kasaysayan sa kinabuhi ni Agustin, unsa siya kamasalaypon, apan bisan pa sa iyang pagkabisyuso nga pagkabatanon nga lalaki, kay Bohemio magito San Agustin.
Daghan mato siyang mga chicks kaniadto sa iyang pagkabatanon. Mao nga si Santa Monica nagpuyo og usa ka lisod nga kinabuhi. Badlongon ang iyang bana nga si Patricius. Lisod ang kinaiya sa iyang mga ugangan ug labaw sa tanan. Si Agustin nagpatuyang sa iyang pagkabasalaypon. Apan bisan pa sa iyang pagkadautan o kinabuhi kanhi sa iyang pagkabatanon, bright nga pagkatao sa mga pagkabata si Agustin. Mao nga sa iyang pag-ampo, nagbunga ang luha sa iyang mga pag-ampo. Nakabig si Agustin, nahimong usa ka Kristiyanos, ug samtang sila mipauli kay didto man si Agustin nag-establish og usa ka School of Rhetorics in Milan, Italy. Mipauli sila sa Africa after his conversion to Christianity by St. Ambrose makaigsuunan. Mipauli siya kauban siyang inahan nga miuban kaniya siyang pagpanaw dito sa Italy. Balik ngadto sa ilang yuta nga natawhan ang Africa, ang Tagaste Africa. Samtang sila nagpadayon silang pagpanaw dito sa usa ka dapit sa Austria. Sa wa pa sila mosakay og sakayan balik sa ilang dapit nga Pinoyanan. Nakasinultihay ang inahan ug ang anak. Ug matud pa ni Santa Monica, anak, nakita ko nga wala nay bili ang akong kinabuhi. Ikaw ug ang imong amahan nahibalik na sa sabakan sa Ginoo. Wala na ko'y pangitaon pa. Wala na ko'y pangayoon pa sa Ginoo. Natapos na akong misyon sa kalibutan ug akong nabati nga ang akong katapusan haduol na. Apan ayaw ka mo kaguol. Ayaw ka mo kabalaka. You can bury me anywhere in this world, but only one thing I ask of you, that you remember me at the altar of the Lord. Ayaw ka mo kahadlok. Ayaw ka mo kabalaka o kaguol nga ako mabiya din ng kalibutan. Natapos na akong misyon. Usa na kabutang ang akong pangayoon nga mahimo ninyo nga ilubog ang akong lawas bisag asang napita sa kalibutan. Apan hinumdumi ako diha sa altar sa Ginoo. Mao kini makaigsunan ang panag-istoryahay sa anak ug inahan ug wa madugay na sakit si Monica ug namatay ug wala na makabalik dito sa Tagaste, Africa. Mga igsuon ko na ni Kristo, daghan kanato kaniya karon din mga inahan ug mga babae. Daghan kanato makaigsunan kaniya karon dinhi nga nataw sa happy kitang tanan o kitang tanan nataw sa sabakan sa usa ka babae ug sa usa ka inahan. Busa dako natong utang ang atong kinabuhi sa atong mga ginikanan, labi na sa atong mga inahan. Timan ima kaigsuunan, usa kadako nga gasa nga gihatag sa Ginoo sa tagsa-tagsa kanato ang gasa sa atong mga inahan. Ug ang pag-ampo sa usa ka inahan makaigsuunan alang sa ilang mga anak makagagahom gayon. Mo nang giingon sa panultuhin sa Ingles, the prayer of a saintly mother is powerful indeed. Ang pag-ampo sa usa ka bata, ang pag-ampo sa usa ka santo nga pagkainahan makagagahom gayon. Mga igsuon ko, kamo maginikanan di lang mga inahan. Naibaw ko gadunay may mga anak. Naibaw sab ko nga sa inyong mga anak bisag di pa mo musulti nako. Doon na may mga anak kay inyong paborito, di ba? Ay, naibaw ko anak eh. Bisag maingon po, uy, pariha akong pagtagad sa kong mga anak, father, uy, equal yun akong pagtagad. Di, dyan ko mo to. Nga naman, bisag, unsa pa ang pananaw ninyo sa inyong mga anak, there is only one sa inyong mga anak nga inyong pinangga. Naibaw ko ni anak. Parihan niya kasusa kainahan, ang amingon, ikaw, doon siya anak na gwapo, mingon siya, ikaw doon kay gwapo ka man, halapag doktor. Ikaw doon kay bright ka man, halapag abogado. Ikaw kay bati makagnaw, halapag pari. Mauna.
Mga igsuon ko ni Kristo, si Santa Monica makaigsunan sa iyang pakainahan, doon na si special child. And that is Saint Augustine. Nga naman nga si Agustin, iya man gilavish sa iyang pagpagga o pagmahal o pagampo. Because si Agustin makaigsunan mo'y badlungon sa tanan niyang mga anak. Sa lakton nga pagkasulti, kung gasahan mo sa Ginoo og usa ka anak kabadlungon, kana siya mo'y hatagan ninyo sa inyong kinatibukan nga pagampo o pagtagad, kay kana siyang bataa nagkinahanglan sa inyong gugma o panabang. Ug mao kana si Santa Monica makaigsunan. She lavished her son Augustine sa iyang pagpangga o pagmahal, sa iyang pagampo, because her son Augustine was a sinful man. Tuod man makaigsunan, nagbunga ang iyang mga pagampo. Nagbunga ang iyang mga sakripisyo. Nagbunga ang iyang mga luha nga iyang gipatu adlaw o gabi alang sa kalambuan o kabag-uhan siyang anak nga si Agustin. Mga igsuon ko ni Kristo, ginaingon nga ang usa ka babae, usa ka dakong gasa sa Dios sa kalibutan. Nahibaw ba mo makaigsunan? Nakadungog ka mo tingali nga nag-ingon, in every man's success, there is always a woman behind. Nakadungog tayo mo na, di ba? And in every man's failure, there is always a woman in front. Tinuod man na ba? Kining babae, pagbantay mo ni mga babae? Nga naman, kay daghan kayong mga kasing-kasing nga nasamaran tungod sa usa ka babae. Daghang mga luha ang gipatu sa daghang mga kalakinan tungod sa usa ka babae. Daghang mga gihirian nga napukan tungod sa usa ka babae. Mga kining mga babae nagdagin istigaw. Busa pagbantay mo sa mga babae. Suma, sa kasaysayan, sa kalibutan, nganong nakasa man si Adan? Tungkol si Ima. Naibaw ba mo kung atong basahon na bala ang kasulatan, dili ba yung si Adan ang unang mikit-kit sa mansanas? Sa diya kikipangutana si Adan sa Ginoo, hain ka man. Mingon ang Ginoo, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga kung gihatag kanimo? Mingon ang lalaki, ang babae ngay mong gihatag kanako, may unang mikaon sa mansanas ug mikaon usab ako. Og mingon ang Ginoong Dios ngadto sa babae, hain ka man, nganong imo kini gibuhat? Mingon ang babae, ang bitin nga nagtintal ka. Kining tao makaigsunan, sus digin mo angkon siyang sa bisay bala pas kanyo. Ngano nga nakasa ang unang tao tungod sa usa ka babae? Sa karaang testamento makaigsunan, ngano napukan si sa tong usa ka dakong hero bayani sa karaang testamento, si Samson, di ba? According to the Bible, Samson killed thousands and thousands of his enemies. Pero kinsa lang nakapukan ni Samson makaigsunan, usa ka babae. Si Delilah, sa magbantay kita ding mga babae. Nganong napukan? Nga, ang dagha mga rason, nganong ang Inglaterra makaigsunan usa ka Catholic nation? Apan nganong nahimong Protestant nation ng England? Because usa ka babae nga mao ang mistress ni King Henry VIII, angan si Anne Boleyn, nga iyang giniborce ang iyang asawa nga si Catherine of Aragon in favor sa iyang asawa, sa iyang mistress nga si Catherine of Aragon. Mingon ang Santo Papa, no way nga ma-divorce ang imong kabinyoon, non possumus. Nasuko ang hari. Ug iyang gibatukan ang Santo Papa, and he declared himself the supreme church, the supreme leader of the Church of England, and he made England a Protestant country.
Ngano? Tungod sa usa ka babae. Sa kasaysayan sa Amerika makaigsunan. Ngano man nga napukan, ay wa mapukan. Si Clinton makaigsunan sa iyang pagka-presidente sa Amerika. No? Nadaot ang iyang dungog tungod sa usa ka babae, ganyan lang Monica Lewinsky. Mao kana makaigsunan. Apan sultihan ko kamo. Napukan ang tao tungod sa usa ka babae. Apan gipabangon sa Dios ang usa ka babae. Pinaagi sa usa ka lahi, gipabangon sa Dios ang katawhan sa kalibutan, pinaagi sa usa ka babae. O kana mao si Maria Santissima. Mao kana makaigsunan. Death comes to a woman, life and salvation comes to another woman in the person of Mary. Mao kana makaigsunan. Tana mo nganong napari ko? Tana mo? Tungod sa usa ka babae. Naibaw mo kin sa mga babayhana? Secret. Usa sa mga babae nga nakapahimo kanakong unsa ako karon sa inyong atubangan ang mahal nga birhen. Mao kana makaigsunan ko ni Kristo. Mao atong panggaon ang atong mga kababayan ug labaw sa tanan. Panggaon nato ang atong mga inahan. Panggaon nato ang atong mga inahan. Hinaot-unta makaigsunan na makakaton kita sa pagtulunan sa Ebanghelyo nga atong gibasa karon. Ang sambingay may tungod sa napu kadalaga na parable of the 10 virgins. Naibaw tingali man ang mga sambingay, di ba? Nga napu kadalaga nag-andam sa pag-abot sa pamanhonon. Ang 5 kanila maalamon og laing 5 danghag. Ngano nga maalamon man makaigsunan tungod kay matud pa si Maghilog matud pa tong Ginoo, sila nagdala og igo nga lana para sa ilang suga. Samtang katong laing 5 danghag, nagdanghag na po na bahanay. Ngano man kay wa magda og igdudugang nga lana para sa ilang suga. Miabot ang pamanunon sa tungang gabi, ibilanog ang lakong tingog mingon, niyan ang pamanunon. Sukatan ninyo siya. Ang mga danghag mingon ngadto sa mga malamon, tagay kami sa inyong mga lana kay hapit na mapaw kamong suga. Mingon ang mga malamon, lakaw kamo sa tindahan, kay kining among lana, igo na kanamo. Mao nga milakaw ang mga danghag nga mga bahay. Miabot ang pamanunon, ang mga 5 ka mga bahay nga malamon, misulod dito sa kumbira sa kasal. Nakaron, unsa may leksyon nga ato mapupon ini. Naunta, dili kita mosunod sa panag-ingnan sa mga danghag. Nakita sa atong kinabuhi nga espirituhanon, dili ta magdanghag. Ngano man, nga sa pag-abot sa pamanhonon, nagkarag-karag ang mga danghag, tagay miyong lana. Apan wa sila makadawat. Unsay punto ni makaigsunan. There is a principle of life ka nagingon. There are things in life which you cannot borrow. Doon ay mga butang sa kinabuhi, mga kaigsunan, nga dili nato, mahuwaman. Makahuwam kag butang sa imong isikataw. Makahuwam kag salapi sa imong isikataw. But there are things in life nga dili nimo mahuwaman sa imong isikataw. Unsa man? Ang imong pagkamataro. Di ka man makaingon, oy, day, oy, dong, matarong man ka. Pahuwaman ako sa imong pagkamatarong, dili ka kingon na. Buutan ka man nga pagkatao, pahuwaman ako sa imong pagkabuutan. No, you cannot do that. Balaan ka man nga pagkatao, pahuwaman ako sa imong pagkabalaan. You cannot do that. Kinahanglan makaigsunan nga we have to have enough supply of holiness and goodness in our life. Kay dili ka na di mo mahuwaman ni bisan kinsang tao ning kalibutan. Si Santa Monica makaigsunan, nagbaton og enough supply of patience, enough supply of virtues, enough supply of holiness, nga nahimo siyang bantugan nga pagkababay, instrumento sa kaluwasan siyang anak, ug instrumento sa kaluwasan sa tibuok banay. Busak kamo mga babae, o di lang mga babae, hasta tang mga laki, di ta magdanghag.
kinahanglan gyud nga sa atong pagpanaw ning kinabuhia batunan nato ang daghan nga extra supply of holiness and goodness in our heart. Unsa may nitabo sa pagkabot sa pamanhunon, nagkarag-karag ang mga daghang, uy, pahuma in taon, may glana. Apan wagin sila makadawat. Nailaing prinsipyos kinabuhi makaigsunan that there are things in life which you cannot acquire at the last minute. Kita bitaw, no? Agi matag estudyante. Anak bata mag-review. Anak bata magtuon. Kung exam na. Awaan na eh. Mga danghag po na klasyas, mga estudyante. You cannot acquire things at the 11th hour. Gikinahanglan yun, nga mangandam kita kanunay sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mangandam kita kanunay makaigsunan sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagbaton, ug daghang enough supply of virtues, ug labaw sa tanan, nga kita kanunay andam. Namatod pa ang usa ka Kristiyanos sa mag-Boy Scout. And what is the motto of the Boy Scout? Laging handa. Sa unsang paagi nga kanunay kitang anda makaigsunan, anytime, any moment nga kita makigatubang sa Ginoo, kana makaigsunan kung kita sa kanunay o sa tanang adlaw sa tong kinabuhi, nagbaton kita og kinabuhi nga matarong. Nakaila tingali mo Monsignor Chris. Nakaila mo Monsignor Chris Garcia. No? Sa buhi batos Monsignor Chris Garcia, dito siya magpuyo sa Manila sa katapusang adlaw siyang kinabuhi. Matag-adto na ko sa Manila makaigsunan, ubisita gi ko ni Monsignor Chris. Unya, pagbalhin niya og puyo dito sa Makati, paigon ngadto sa laing Pinoy-ana dito sa Tagaytay, bibisita sa ko ni Monsignor Chris. Lipay kay sa Monsignor Chris. Matag higayon makaigsunan nga mabisita ko niya. Hapit mula na og 4 ka oras ang among panag-istoryahanay. Usa sa among usa sa topic sa among pag-istoryahanay makaigsunan. Ipaambit siya siyang kinabuhi. Unsa ang iyang mga struggle. Unsa ang iyang mga pag-antos diyang naagian sa iyang kinabuhi. And one of the things nga iyang ipaambit nga kanako matod pa niya, Father Lucas, after all these things that had happened to me, after all these sufferings that I endured in my life, I'm now ready to face the Lord, and I can face the Lord anytime straight to His eyes. I am willing to face the Lord straight in His eyes. Kay matod pa niya, I am now ready. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, niya kita sa panahon sa krisis atong kinabuhi. Niya kita in the middle of the pandemic crisis sa atong kapanahunan, mga kaigsunan. Ipahinumduman kita sa Ginoo that enough is enough. Nga naman, there is a connection nining atong pandemic crisis with our human sinfulness. Kini makaigsunan is a wake-up call sa Ginoo para natong tanan na kinahanglan kita mobalik ngadto kaniya, because life is short and eternity is so long. Mubura ang atong kinabuhi makaigsunan ug ato kining pangandaman kining kinabuhia. Kay kinabuhi nato karon sa kalibutan is a life of preparation for the next life. Busa kinahanglan kita mangandam, kinahanglan kita mamalandong unsa ang matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an, because kining nahitabo sa kalibutan makaigsunan, naghatag ka nato o kay gayunan to have a self-examination of our conscience. Unsa nagmatang sa kinabuhi nga atong gipuy-an, are we ready to face the Lord straight to His eyes? Anytime makaigsunan,
mutawag ang Ginoo sa tagsa-tagsa kanato. Sama nga si Santa Monica who was always ready to face the Lord. Matod pa niya, don't worry about me. You can bury my body anywhere in this world. But only one thing I ask from you, that you remember me at the altar of the Lord. Hinaot-unta makaigsunan nga sa karon sa atong pagsaulog sa kapistahan ni usa ka bantugang babae, kabulahan sa mga babae, sama ni Maria Santissima makaigsunan, kita usab makakabot sa atong kabulahanan sa paagi nga kita magpuyo og matarong nga kinabuhi puno sa kabalaan o kasantos. Kay matod pa ni San Pablo sa atong unang pagbasa, God did not call us to immorality but to holiness. Ang Ginoo wa magtawag kanato sa pagpuyo sa kinabuhi sa pagkamasalaypon. Hinunua gitawag kita sa Ginoo sa pagpuyo sa kinabuhi sa kabalaanon. Hinaot-unta kitang tanan makaigsunan, mabalaan kita. Kay mao kini ang atong common vocation in life, to be holy just as our Father in heaven is holy. Failure to achieve holiness makaigsunan is the greatest failure sa atong pagkatao. Hinaot-unta nga kitang tanan mabalaan diha sa atong pagkabalaan, kita matipon sa tanang mga balaan dito sa langit. Uban ni Santa Monica, ni San Agustin, sa mahal nga Birhen, ug labaw sa tanan sa atong Ginoong Kristo, magkinabuhi kita hangtod sa kangturan diha sa kalipay ug kalinaw dito sa sabakan sa atong langitong Amahan. Os monako kaninyong tanan mayong pista o ginaot-unta nga nakita sa kahimtang sa mayong paglawas, and we must always keep safe all the time. Amen. Manindog. Diya sa kaalam kita gitudluan sa Dios sa pagbuhat sibo sa iyang kabubuton. Busa magampo kita kanili kita maluya sa atong pakibisog sa pagtuman sa kabubuton sa Dios destong pagingon. Ginoo dungga kami tanan. Ginoo dungga kami. Alang sa tanan nga naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga magmatinud-anon, unta sila sa ilang mga saad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan, diin aniya kita nagpuyo nga hatagan unta kita sa Dios og kalinaw ug kauswagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, udubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanlipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip nga mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, obispo, nga mabayaw na sa kadunggan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga igsuon natong nangamatay na, nga ang kahayag ni Kristo, magdanag kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O abahan pataligogi ang mga pag-ampo sa imong katawhan, ug ihatag na kanamo ang kayuhan sa among lawas ug kalag, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod.